কি কাৰণে ইনা পেৰাই ৰিজন কবি মই একলা না সব মানুহ পেৰাই হয় মতা খান্দু হইলে দুইটা কিসিম থাকে মতা না একটা তো বেশি হাত বকি নাকি দে হসা কোয়া আছে নিচলা মাই হই না দুইটা কিসিম থাকে কোয়া Hello family members, achi Wellness Life update channel ba welcome kore ase. Amni kala aki de enega ek par video de ahane achi mala wife ke loi na ai ase. To sob ke request korle mon ekta ase alag topic de na cha aki de. Tai laga esan yong disu officer go na thakibo. Tai la channel do hile pan card kan na thaki na ID card na thagi na bisi teri enega monetize to off hoi jai na thagis to ita to sob verification YouTube channel to pura phal hoi jaise to ita to amni kan kiman support kore tai etu saman uthibo etu nimide moi tai la channel tade tai de thali dibo tadibe subscribe nukura kan chai na kuri dibi tai to mala wife ase chana manu khan aro subscribe kurin thaga kan bi tai bisi teri enega taila YouTube channel re death hoina thaga bra ki usina gona active na thaga bhavna kuri taiku to ita koi dia la kotha to thagisi etu garne etia bra to tai ki video da update kure amni kan bi sai dibi aro tai bi bisi interesting ekta moi babi tai ge eku bi knowledge kan no hile to tai ge eku idea dia na hile tai nichur rahe nega interest ekta to mahan edit kan gure thagi etu kan tai bi sai na expert hishe to kotha kan gura etu kan bi tai nichur bai naga hoina YouTube khulina tai la 12000 subscribe na naga par hoina ase hit hoina ase to ita olop chore tai ki bi naga apni kan support korina rukhi dibi aro video quality kan phar na thakile bi moram rasai dibi tai ki gure etu ge interest enjoy hobole nimide naga support kuri dibi na tu bi chanai diase to tai ge ekta duita Maiki laga phabana ki ase aro tai ki hotibo hili tai ki ku tu hotibo to kone tai ki na reply gurbo etu amni kan bi timak tai laga presence of mind na thakina na thaki etu sabi moi to manu nisna study kurina no le likhina sai na nukure moi presence of mind eta ki pai eta ki kobole olai etu kala kotha hi koi etu nimide pia hili bi phalu lubi moila mok pra lala kotha koi disu to amni support kuri naise thank you tai also de moi ahina ase to hota hoti kurbo olop to tai ge hotiula la to itia amni khan so prabi hunina tikhin ahanisna ekta viral video pacha ekta ge maiki khan milina tan maiki hi ase to milina tai kan bisi pulling kura noile tai ge esol kura aro tai ge ekdam juli ge tana tani aro tai ge ekdam biabra kotha kan khelaina kandai dia noile to bisi biabra tozer kura de dikse to tai ge hotule mun jado acha amni etu maiki khan enega kura to ঠিক আছে না কিনগা আছে ঠিক আছে না নাই itu ini maiki kan dole ekta independent thaigo lage নিজৰ la right side e thaigo lage itu helebi নিজৰ la sajaenge marina noina itu kolom jas itu matlab to mane enega na thakile bhal na hoy itu to thik nai hoy itu to thik nai helebi itu ekta mange ni attack rule aishule self protect ina thaigo lage ase acha to ঠিক আছে itu to bishi bar answer koraisha amne an bi sai na thaki ase to itu life ase eko itin no kurbo ena direct thali dibule ase kadi hilibe ko nai acha to puni de na pia kam gura khan na to 5 jun manu thurise na itu to mohan busti pali nai to na city di do ase town di na itu nis na kam gura khan do thura machule naka manu bi thekisi koi aro alag manu notice labi 3 jon nisna thekisi koi to edu khan kam gura do maiki khan to ekdam toka puisa ene nichor use kurule na thakya bra edu kam gura ase na noile etu puisa loina ama baba ke motat kurule karne na nicho laga phai kokai khan study gura ki have motat kurule karne etu khan kam gura na amni kina lage etu to sob to maiki la kalti la ko ase itu opode to moi bi na jane lebe itu opode experience nai aro itu ini mohan nichor khawle na pai lebi aro nichor la hard work krina khaw lage aro ini free ba mohan potnam krina nichor la ama baba nichor la phai bunyan ini potnam krina itu puisa kama doile iku kami nai na
aro nijor la khandan manu hi noena mohan la state la manan gibi patnam hoise to idu kan den nugri le phal nian bari hunne te yo acha to bahagram attack na bahagram attack titu hoile nutun sati gura khan na to taigan nutun sati gura khan bi honeymoon na to do manule chai no hoile visit kurul nimite enega pere aro eni muikan naka manukan huli to sati gure na timaur de lui jai exam ko asre to timaur la khan to ko chai na jene hole pusti la khan to mon de jai na kile mon ne dikhabi thagi to kumba mai kan na aro tu hole timaur ne dikhabi thagi enega la thagi to tan do ekdam bhal jaka to ase kuina mane etu kan honeymoon kan ge cha to ekdam limut jaka te no hoile ekdam nitikha jaka no le ekdam kiribul nisnala chaka imagine ekta blessed din ga chai do na to tai khan brabi etu to border area ase to chani to holibi to honeymoon manuli chai na to tate 20 manu 26 jun morai dise na morai dia ke maiki aro pacha gani chari na mota kam pura etu morai dise na etu morai dia la khopor kahani etu laga news dikhya den amni laga mon dikina lagise noile if mujin jaise example na to ena time de muike morai dise ena na eni alak dusmon gan bamni ke pachai dise gole kina ho amni laga feeling kita gise time de ko bida aya moido itu time de bichu moram lagise aro tahan do ile tahan la mai han do ile ekta mun dangor khani degise idane tahan ge saina aro olap to mun do dangor joile bi aya ini imagine kru chabi sadi kura bi jede 1 week bi jede morai dia do ile moni tai pahade perai ja dam dibi aya kita khorawana kutti jasna ini noile to ki kuri asna ina phamna kure to lifetime karne alak kuri dia do ile moide munde pi sitach kurise aro itu mai kan do ile brave mai kan ni se itu karne moi olap mun dangor hoina ina buide aja hosabi to itu biside Narendra Modi rana operation sindur de ile maiki tuita fighter photaise na chit fighter chola manu na tai jun phota to hile hoi ei world UN no kan brand hoide ta tangor country khan batai Modi ke question hutise na mota kan ma pisi ase kile maiki phota ase koden de Narendra Modi la reply dekise maiki rakhina mota morai dise to kun lodi aro sati kurna pario na enala type ti nole pacha rakhina papa morai dise na to papa na thaka laga pacha bonai dise edu nimide edu ala revenge to maiki bar luile hobo koina photaise koina to edu tuita maiki apni hoile kina hole thake ase mane India te amni if amni to edu tuita maiki ase gure na nole India manu sob condition na edu kan gi amni India te khoraise aro wapas chiti na khoraise do na to amni ki message tiure thakise amni usu gole if itu duida moi hole ro India da khora bijire amnya la mun sandi kuri do karne moi revenge loise to mun dango kure na thakibi itu kole tha acha taila family kan gi na ঠিক আছে তো আপনি বি নাগা মতা খান হইলে কোয়া লাগাম নেন হুতিউলে মানে মন দি ভাবনা করিন থাকিছে গুলো তো কুবি মানে মই বাই হুতি না আপনি হুতিলে তো আপনি কি বি স্যাক্রিফাইস একটা ন হবো না অথবা কি বি একটা থাকিছে গুলো তো কিনেগা হবো কোয়ালা থাকিলে হুতি মই বি এটা কোনস না ব্রেসন অফ মাইন্ড মোরা তিমাক টিকি আই তো তো মই এপ্লাই গুলো কানে কোশিশ করো মতান ইনি morning ba ini uthasa chat pera jaro tin por rate de korai na to amnan ki khorde do kina asna idan yat nugrena na ini mai kya ni na khorde charena raki diche aro ki dan ki kurole dibe ni choda pera ina ekdam like ki garne ina perai reason ko be moi ekla na sob manu perai তো মই পেরাই থাকার ওয়ালা হবো কুনবা মানুয়ান দলে খিদি যায় না তো খিদি না যা খান্দ মতান দ খোড়ে না থাকিরো না খালি মাইকি খান্দি 3-4 রাত পর খোড়ে থাকিরো জনে খুদালা জানিস না মাইকি মতা খান্দ হইলে দুইটা কিসিম থাকে মতা না একটা তো বেশি হার্ড ওয়ার্কিং দেখি দে ওসা কো আছে নিচলা মাইকি হইল না দুইটা কিসিম থাকে কোয়া একটা মাইকি তো একটা মতা থাকে না মাইকি কি বেশি মরম করে আর পাহাড় মানুষ ভাবে সব
etu maiki etu mota to tai la maiki ki bisi moram guri na chani pahar manubi na aru tai khor pitor la kam kan bi sob tai kure etu mota na aru kheti la kam bi tai kure ekta thaki de ekta kisim laga mota to hoile eta kons na utibo perai jabo phat khawle aibo de aina hosa perai jabo na aru perai jabo hoile bi pahar manubra sap phal dikha do na khor pitore kam kure thaka wala gi to maiki khan brai phal maik phal mota ase ko mota khan bar tai ki khen lagibo jane ile maiki la under thaka mota ase ko de na koi hoile perai thaka mota ekta ke na ekku kam na thake ki perai libi tai do ekta leadership dhangor thura nisna na noile tai pisi biji manu ekta ni satike to moi de tu ta la kun do daise morning the 6 to uthio utha sa perai jada moi phat khabi koina matili be nai rati de 6 na pungja tak nayo 12 hours perai etu bra kola ase kiman perai na etu nisna knowledge pai na etu nisna kahani chani na etu nisna living style kina hobu etu bi chani etu bra amni khan ani perai goina kiba pisi kiba nukuru lagi kola de pera de etu to maiki ki moram nukura bra na no holi to kam nukuru bole karni etu pera noi na kiman perai etu manu to ek din do tai laga kam ki ase etu to success to kuri do na holi ekdom kam bi nukuri na pera bi noi do na ki to kase maiki na para to kuri di do hoina noi holi hotai maiki loti thaka manu do na sa manu khan mota saile tai ki ekdom biya dikhe te maiki puri ama khan bar etu mota to bishi bhala siguna sai na holi bi tai laga mota laga sati khan bra do mota khan bra khin lagi na phabi kwala de etu to hoi tik ase to moi hoda amni loti thakse guru do sob manu bra moi ki khin guru to jani che etu bar perai jhala ase acha to next amni la life de na mujin satya bi de ku jen chasna na amni akiri ina thakise libi moi ita ina hoi jaise na la olak ku do paro moi akiri kina thakise ita kina ase chance to hoise na nai do itu ko nijor la mun bai janu do na nijor la mun ni immature thaka time de sadi nukura akiri do ina moi olap to ina thakise no le ro ajikali do ekta responsibility ai jaga ne ina hoi jaise ina la type ku nai ni moi kile nai itu to ko le to bisi ase holi bi amni piya pawo na pawo obi na ke piya pawo acha to bisi ase ita moila age limit ke saise gole do moi ta bi still young ase na holi bi hoi bacha ase youth life ase holi bi ekta line do moi youth noi na oi etu mola changes ekta do ase kile ekta line de youth noi kile gole do youth life te bishi kina ko ki holi bi kuri ti bole para laga na bhabna bi enega aru bishi moi bishi float thagise na guina holi amni sati kura bishi do moi biya obi phalo bi isor ba tisni ye na na hoina moi la life to ena na thagina aru biya cheese khan khaina na phaltu line de thaka edwan do sob to stop kuru parise na hoi tu karne hoi phal ekta line de moi la life save kuru nimidi to ba holi bi ekta enjoy kuru laga chaka pon guri ta nimidi to moi la ki independent ekta hari janis na na enega bi ase holi bi atma phali to eni hoi phal ase aru etu itia laga life asli life karni to piya ase to itu nuguna halu de to amnira channel owner so da to amnira lap to prepare kuru channel owner so moi soram hobar thagara apni kile edit kurubo no kurubo etui kobi edit kurubo edit kurubo challo na amni kobi no kuribo olap to kuri tv kobi mam funny kurubo edit kurubo no kuribi ha no kuribi oi etu karne koala ase etu kundu option minded ase etu jam dikan chani bi ekta kahani thagi na bacha ekta chuchi thagi ama taijun bra ama tuijun bacha de ekta chuchi thaga bra king ekta bra tuita phak kurina dibo ko bra
asli amar ba kuise morai dia lap to tai ge di dibi sadini ge na aro nakli amar ba kuise ঠিক আছে কোয়া টাইম দে কিং ব্রা কি ডিসাইড করিছে না owner do na morabi ko wala ase ama asli ama do kui na pachati dia nisna na to ina larom etu nisna edit amni ba kuise edit kuri mu ida konsna tala generate na amni khambi motat kuri dibi aro mujun ita takpi hoy parbai thaki ase aro isro moram bra eku bimar simar manu nisna tangor operation lowle laga noile tupsi heavy laga bimar to thaga nai aro taigi hospital de lui jabi ena komjor hoi jai thaka gani kiba gibi bimar thagi wina cha do eku bi bimar to thurulu parane to moi bhabne sab te phal hoi jabo isro ge man believe kurile etu sob bimar to phal hoi jabo koina moi bi hope kure ase aro moi la hat te operation krise etu bi ita to phal hoi jese taki ola pase etu hi ase isor moram bra ron ola bani ki koina bhabna kure ase amde gambi pratana te motat kuri dibi aro bishi manu bra Instagram dibi amni ita takpi video pananai amni la hat te chokam bagi kiman chaise no hoile moi ki bi same enega happen hoina ase ko manu bishi degise to ita kons na aha chwa khan gi do bishi hoi phara khan do chai thagise kha loa na ko bi nichor pera do ile jinge mithai bi khai na pera lai ki jai aro hotor de cha sa bi khaw lai ki jai enega mane khor do osode no hoy tur ase aro khor de phasat na khai kwa no hoy hoile enega hospital bitori cha do tawai ge aro itu surgery kura gi do puisa do eman jane na 2000 3000 something enega jese edo ani bishi tangor operation no hoy minor operation ase amde kan kiman jun ge olai na ase amde kan bi mon tangor gurina loble gani kosis kurbi itu skin aro itu mangso taijun machor laga pani pia chama wala ka hi ase alak itu hatla lusi kan ge noile mongso ke hati ge itu olala no itu right tagan easy ase itu to amni la hatla du kuina chode na olawli parish itu gani is all great things dia ase aro ita konisna moi operation kura jaga du le civil hospital ta gise dimawde tate hospital la kam gura manu doctor ba lead kurina kiman nurse staff khana ase tate la kan ba sob ke thanks kota janai dia ase acha tula channel nimite ku request kuruna nai last chance dia ase amni ma kotha gura bishi end guri de guys motala channel ba amnyan mola nutun bishi daigo do aji mola channel de check out kurina subscribe kurina rakhibi aro moi phal content ani daigo koina itu janai dise aro mujula video doile amnyan enjoy kurishina hope kurese tom video yededak in create thanks for watching everyone bye bye